I don't Ipaminaw na want mo. you to do something because somebody says to you, Dad said to do it. That's not a good reason. No, dili niya gusto nga mabuhat lang ta sa usa ka butang tungod kay gisugo or giingon ni daddy. Dili siya maayong nga That's not rason. the right reason. Dili siya insakto nga rason. Because Dad said so. No, No tungod kay giingon ni daddy. we do the right thing because it's the right thing. No apan mabuhat ta sa insakto tungod kay mao ang insakto. Are you understanding? Nasabtan nato? We do the right thing because we love Jesus. No ginabuhat natong insakto tungod kay nahigugmata ni Jesus. So, how disciplined are you? So unsa man ka kadisiplinado? How disciplined are you in your walk with the Unsa Lord? ka kadisiplinado sa imong paglakaw kauban ang Ginoo? Are you sloppy? No nagmaluyahon ba ka, nagtinapulan? I am. No kay siya pod. I am. No siya pod makarelate. Present. Yeah. You think, Amen. you think I'm just talking to you? No nagiskot ra ba ni siya mahitungod kanimo? Ikaw ra ba ang iyang gipasabot ani? No, I'm preaching to me too. No giwalian pud niya iyang kaugalingon. Apil ang nagtindog diri sa tubangan. Because there's no excuse for lack of excellence in a Christian. No tungod kay wala gyud pwede nga irason sa ato ang dili paghatag sa ato ang pinakamaayo kung isa ta ka Kristohanon. You understand? Nasabtan nato? Okay, so I can say that I have no discipline, but that doesn't mean it's okay. So makasulti siya, muuyon siya, mailasa ang kagalingon nga kulang siya og disiplina, pero dili bot pasabot nga giilan nato sa atong kagalingon nga kulang ta sa disiplina, okay ra na. And I'm not saying this because I think that you've done anything wrong. No, wala Not niya ning saying that. isulti tungod kay naguna-una siya nga naa kay gibuhat nga sayop. I'm not trying to correct anybody in particular. No, wala ni siya kanang gipahimungtan or kanang gipatumungan na usa ka tawo. But I'm trying to help all of us to grow and mature. Apan gusto niya nga tabangan kitang tanan nga muhamtong All of ubo-tubo. Kitang tanan. Because we all need it, Tungod kay kitang tanan nagkinahanglan ni ana. including me, Apil ko. right? I need it too. No, gikinahanglan pud na nako, gikinahanglan pud niya. So everything we do, we should always do it as unto the Lord. No, tanan nga ato ang ginabuhat, kinahanglan nga atong buhaton siya, nga atong gibuhat ngadto sa Ginoo. See, listen, being a Christian is not a Sunday thing. No, kay ang pagka-Kristohanon dili lamang siya usa ka pang Domingo lamang nga butang. Following Jesus with the whole heart is not a Sunday thing. No, kay ang pagsunod kang Kristo sa tibuok nato nga kasing-kasing dili lamang siya pang Domingo. It's a lifestyle. Estilo siya sa tuwang kinabuhi. So our goal, each one of us should be, am I pleasing to you, Lord? Am I pleasing you right So ang ato now? ang tumong, no, igsoon, isip nga Kristohanon, tagsa-tagsa nato, Lord, nakapahimuot ba ko sa imuha karon? Nahimuot ba ka nako? Is what I'm doing right now, is it pleasing to you? Kining ako ang ginabuhat karon, gikalipay ba ninimo? Gikahimutan ba ninimo? This is a lifestyle.